Салом алейкум, бародарони хандон, ҷавонои муҳтарам. Ҳозир мо як ҷо омадем. Ҷои ҷа? метро Саритино. Хаймиша гуфтам гин. Телефон 0101. Тамоми намуди телефонҳо ҳаста. Як ҳар хел телефон ҳаста. Ин номошо ак худтун медонед ки номошон чия? Ин номошо телефони қиматтарин ба фикри меофт. Телефони ҳамин иҷа ки ҳисоб мекунам бо кам арзона мекунам, а? Аноми бобои қанд бигана. Арзона мекунам иншоалло ба хубе. Телефонум шоте нижора. Нижора шоте. Дигах беҳтарин телефонҳо. Беҳтарин телефонҳо иншоалло ба ҳам мехудам. Омода мебинед, харидорӣ мекунед. Харидорӣ мекунед. Муомила мекунед. Бо як гапи тоҷикия ки муомила мекунед. Иншоалло ба ҳам мехудам беҳтарин телефон кати мегиред шумо кати бачо. Муомила мекунед ки чани. Номошон чия? Samsung, iPhone. Samsung, iPhone. Samsung бисёр телефони хуб ҳам Samsung. Хоб баъд инҷа мебинед. Мани бародар ассалому алейкум. Ҳамин мисол биён бигӯям ки айноми ҳамин як блогери кана ҳамин айноми ҳамон салом мегем. Ягон сум арзон ку мекунӣ арзон? Иншалло мекунем. Телефонотун чӣ қадар телефони беҳтарина хуба на? Телефон бисёр аст, бисёр моделҳо аст. Чӣ телефон дар? Тамоми намуди моделҳо ҳастанд. Арзону қимат мисол миёнаш ҳам баша. 3000 сар мешавад. Ягон бисёр аст. Машоалло. Бо иҷа чӣ дорем? Ҷа зарядмунакон ё? Наушник, любой чиз. Наушник зарядмунак, а? Хоҷиё. Бо иҷа бикӯз бинед. Иҷора бинед. Хоб аст. Я чӣ бироварди гуфтид iPhone я соате чӣ хеле нишон мутем раку. Мамра нав дидам. Амра. Ина чӣ хеле мекунӣ? Ё соатҳои Apple Watch ном дорад, тавои дадан. Бобош ном дора? Apple Watch ҳолам как кас барои бобои қанда. Хай, ина чӣ тари мекунӣ? Ира да дастит мемонӣ кати арус катиам бачаку мач. Арусо магӯ, кати калкулятор гӯе, арусо мегӯи. Ин коро вайро касира бой беде. Ина хеле буда, барои чӣ акай барои мо ягон خیلیش در کاره که خیلیش هم نمیفهمیم خیلیش خوش میاد چی میاد چیکولکوش چیکولکوش بوده اینه جدا چیکولکوش خشوش بوده اینه یارو میگه تمام نمود اینجا بود چی داره برای زنانه و مردانه و ها اینجا داره برای لوبای خوردم هست اینه چه بوده خشو بوده اینه دیدی چی خشو تمام نمودش بوده اینه بین با جای اینه مگنیت دارشون بوده ها مگنیت خاطی میخفنه ها اوجا مگنیت خاطی میخفن خب اینا بهترین این اگه بود ناوشنیک‌ها به سیم بدای سیم نداره نیام در گوش نمونم تا میمونی رفتن میگیرین ناوشنیک‌ها به سیم بدای این اگه کدومه که با فکرم باید باشه بلوگر باشه تلفن که میمونه اینجا روشنی میکنه ها هم تاکسی گفتی کو بازی میکنه انا میتونی داره میدونم کی خیلی کی داره انا محمد یوسف در کابینش هم خیلی داره برام خیلی روشنی خوشون میگیره وای میکنه خدای نگهبان بهترین مغازین با خدا همین قطعه ناوشنیک‌ها رو ببین شکوشون دا چون خوشونه که همین بیاین ان شاءالله با امر خدا اگر تلفن خر باشین بیاین اینامی بابای بلوگرو بابای قند گند بدین ان شاءالله با امر خدا خیلی شان خرجون میکنین خیر معامله میکنن نه مطلب با چی تلفن میگیره او چی تلفن میگیره با خیلی وقت میکنن همین خیلی ارزون میکنن و میکنن خدای مهربان عمرکاتون دراز کنتون صحت مقصود سالم خوشی های زندگی نصیب روزیتون بگردونه خدای مهربان مهاجرت مسافر غریبی را به هممون که من مهاجرت به هممون آسون بگردونه تنی صحت مغز سالم مونته خدای مهربان با تنی صحت مغز سالم فیض برکت دستی بر بود به وطن برگشتن نصیب روزی بگردونه خدای مهربان چه مراد و مقصد آرزویی داریم با اون مراد و مقصد آرزویی نگون برسونم الله اکبر زنده باشین بچه‌ها زنده باشین خدا نگهدارتون شما